सुप्रभातम आजिर पंचांग ओ अमृत वचन। सुप्रभातम अद्य दिवसस्य पंचांगम। अद्य श्री श्वेतवराह कल्पस्य वैवस्वतमन्वन्तरः द्वितीयपरार्धः उत्तरायणः शीतऋतुः माघमासस्य कृष्णपक्षपञ्चमी तिथिः सौरवासरश्च शुक्लाब्द षड्विंशत्यधिक एकपञ्चाशत्शतं विक्रमसंवत् 81-द्विसहस्रं जनवरी मासस्य 18 तारिका। अद्य दिवसः सर्वेषां कृते मङ्गलमयं भवतु इति विभुपदारविन्दयोः विनम्रप्रार्थना। चेतनार स्थूल रूप ଏହି ସୃଷ୍ଟି। ଚେତନା ହିଁ ନିର୍ଗୁଣ ନିରାକାର। ଅଣୁ ପରମାଣୁର ଘନୀଭୂତ ଅବସ୍ଥାକୁ ସ୍ଥୂଳ ଜଗତ କୁହାଯାଉଛି। ଚେତନା ଯେଉଁ ନିୟମରେ ପ୍ରକାଶ ପାଉଛି ସେହି ନିୟମକୁ ସନାତନ ନିୟମ ବା ସନାତନ ଧର୍ମ କୁହାଯାଉଛି।